Nangalisang ang mga residente sa Purok 13 Carcon Village, Barangay Lagaw, Jensan, dihang kalit lang nga midilaab ang tangke sa poste sa kuryente. Nahitabo kini alas 8:30 sa gabi Abril 3 ug sa malapa ni Adelbert, kalit lang nga misiga ang kalayo sa maong poste nga anaa tapad sa ilahang gipuy ang boarding house. Dalisab silang nanawag og bombero ug mga personahe sa Socoteco 2 ug temporaryong giputol ang linya sa kuryente aron masuta ang hinungdan sa kalayo. Kalayo na sa diretso nga wala dili na sumapalong kay wala bi tubig, putlan bi tubig. Pero nami tubig ato bisag mineral water man sa bligan. Ya di mo kaabot plastic malapay. Wala dire tanaw-tanaw lang pud ni dire sa view. Ulat lang pud mi og naikon. Nay pulis abot. Wala man noon. Murag karon lang. Ani kusog siya. Ya mara man to. Mamping lang gyud. Palayaras kalayo. Para di mo pasok. Samtang, gibati sabog kahadlok si Joyce Jill sa posibleng mahitabo nga sunog kung wala dayon na agapan ang kalayo. Nasayran nga daghang panimalay ang nahimutang sa lugar, butang nga gikabalakan sa mga residente. Nga ginabawal ang pagsunog, mag-amping gyud daw mi. Taga adlaw gyud na. Naga-monitor pud ning mga kuan namo diri taga barangay sa mga lugar. Mga appliances, mga kuryente. Ginaibot na mo na, ma'am. Pag dili na mo ginagamit, ginaibot na mo na. Alayo ni ini, nagpahimangno ang mga personahe sa Bureau of Fire Protection sa mga tawo sa lugar nga magbinantayon kanunay ilabi na karong panahon sa ting-init asa matud pa sagad nagakahitabo ang mga sunog. Si Kagawad Edward Layson sa Barangay Lagaw aduna sab pahimangno sa mga residente. Ako lang pahimangno sa mga katawhan diri sa Barangay Lagaw. Kana dito kung nagasunog-sunog o mga basura ilabi na duol sa mga poste sa kuryente, undangin na ninyo kay especially bawal dito magsunog kung atlan mo sa ato mga law enforcer diri sa Barangay Lagaw, ipadakop gyud mo o mupain gyud mo og 5,000. Kahinumduman, milabay nga mga simana sa Barangay Bula ning syudad aduna usab midilaab nga tangke sa kuryente ug gituuhan sa mga residente nga usa sa mga rason niini ang kainit sa panahon. In the heart of changing lives kini sa Brigada Enami Mugpon sa Brigada News Jensan, Brigada News.